What's up mga Col? Marcos, hi Marcos. Hi. What's up vlog? Biyahe na po ni Col. Pauli na may gikan ko laman. Kitabig mga view Col na mong maagian, mas stop over. Na kita-kitso niya. Vehicles in Kulaman. So Col, dito na kami sa G-Farm. G-Farm, dami daw fish dito Col. Sige, Kristen ka. Sige, Kus, lapit dun sa fish, oh, ang dami. Kita? Marcos, hawakan mo Marcos, oh. Kari mo, Randy. Rosenthal. Go Marcos, try Marcos. Ha? I-try lang. Sabi ko lalaki. Kala ko Col mag-dingwit, di pala. Koi pala ito dito, koi pond. Koi pond. May mga manok din sila. Native chicken, may kuano. Bandam. Kulon sa namanok ni Col. Pati pa may balahibo good. Ang mga kalapati nila ba? Ang gabi? Gani. Parang chicken din. Nasa baba. Mga Col, dito kami sa G-Farm yan. Dami pala silang hayop. Hi ma. Yan Colo, may mga gas-gas silang rabbit. Bunny. Ito ibang mukha na.
Bunny. Bunny. Bunny, bunny. Carrots, hindi mo sila kanibal. Carrots naman yung gina. Mini zipline call. Nag-zipline si Kuya Rods. Tali, why rice kumangan para di magkabit sa likod. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something Sige. I can't deny. One, two! Ayan mga kaibigan, si Lourdes naman ang sasakay ng human zipline. Nalalayan ng kanyang kapareha. At ibibidyo natin. Titingnin natin, titingnin. Someday some say I will run away, but it's all a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, I always stay. Ayan na, 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 munti ka na mga kaibigan na. O, hindi matatakot! Anong feeling? Wala. Yan. Let's go. Nanguros. Let's go. So, Paul, nakuha namin dito sa G-Farm. Pauli na po ni Col, biyahe na po ni. Pababa na may gisulan na ni. Lingawa to Coloy. So, pohon sa Col, kita kids niya. Guys, ami. Touchdown Cotabato. Salamat sa suporta, salamat sa pagtanong sa videos. Please like and share my video call. Salamat. God bless.